Ora kulak tamang kanan ya, Mbak. Kaya apa, Bu? Dang-dang. Oh, kayak porsianan. Ada kan aku sini. Awit galuk nindong malang ko. Senang ya, Pak. Teh Rio, Pak. Iya. Jadi 52.500. Apa kemiri kue mah? Bener nih permen. Anu bawang seperempat pira, Mbak? Bawang abang, bolu. Iya. Laluk seperempat. Jadi 60.500. Apa? Kema kemiri, Dek. Kemiri. Maka suku saya, Mbak. Sugus langka. Yupi, saya pira, Mbak? Saya papat. Oh, papat, saya baik. Oh, pas, papat. Iya, kayaknya seneng aku. Anu yupi, sukus. Tinggal bawang. Nah,